Ibilin daw na imong bit-bit. Ibilin daw na. Maot kay katanahon. Pwede ko magpalipad. Ikaw, palipad kita dito. Uy, bawal lagi ikaw no, bawal gunitan. Don't touch. Please gently step on. Step on daw. Ano bang ibig sabihin nun? Bobo. Bobo ng English. Eliminate. Did you get it? They say each pieces represents a wish. Each and every pieces that is. Oh, mag-wish ka daw. Mag-wish ba? Wish, 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 wish. Ano ibig sabihin? Bawal lagi oh. Mag-wish ka dito. Wish daw, ayan oh. Gently step on. Yeah. Ang ganda. Then, why do you nandito fail oh. products? Ha? Discard. Filter na Ano daw? and heart. Active. Why do failed products long discarded still? Read the messages left by the others and add your own for those who come after. What is your driving force? Ang butlong. Hindi man natin mabasaan yun. Ano man yan oh. Ah. Basa. What are your driving forces? What is that? I don't know. It's written in Chinese and English. Ay, ang ganda. What are your Dito, driving dito, oh, pwede ka din magpalipad ng ano, te. Magpalipad. Sige na, magpalipad ka dyan. Ano daw yan, te? Mag-wish? Ewan ko. Hindi man natin, ganun. hindi man tayo marunong yan. Ginagawang aeroplano. Siyempre, magbabasa ka dyan. Chinese Hindi. man yan. Tingnan mo. Oo nga, pero siyempre, basahin mo yung ano. Marunong ka ba Hindi niyan? naman recommended. Halika na. Halika dito, try muna natin. Mag? Try muna natin. Ako muna, anuhin mo, dali na. Gawin tayo. Ako muna, dali na. Ako ang muna, kasi ikaw mamaya din. Gawa tayo So, ng plano, ha? Gawa ka ng aeroplano. Plano ng buhay mo. Tapos mag-wish daw tayo. Hindi, doon lang daw mag-wish eh. Tapos sabi daw doon, ibig sabihin natin pag mag-wish niya. Ayan o. Ayun o. Step 1. Select an airplane. You mean an airplane. So, step 1 ka. Select page from the book. Sabi ko sa'yo eh. Mag-select ka pala. Reason it with naintindihan. you and read it slowly. Then fold it into the paper airplane. Then Let step it fly. 3. Let it fly away and Into into the the artwork. A gentle reminder whether the paper airplane Ipabasa mo naman din eh. on the ground on the bamboo works, please leave it that is allowed to become a part of the artwork. Wow. We invite you to participate and cherish this unique opportunity. Okay. Wow. Sige na. Sige na, gawa ka na. Ako gawan mo na. Sabi kasi select a page. Hindi natin nabasahan to. Okay lang yan. Hindi ka naman Chinese. Consider mo na. Uy. Sana yayaman ako na. Wala, nagyam-yaman. Nagyam-yam siya. Nagyam-yam siya, Day. Paano mo kasi gumawa? Day, nagyam-yam siya, anak, Day. Wish. No, wish. Wala nga, ibang wish. Doon ka mag-wish. Doon, yung wish. Paano ba kasi gumawa? Ayan, okay na yan. I-fold mo ng ganyan. Sa likod, ayan. Hala, taka-taka. Ay, mawa naman good na. Then, ganyan. I-fold mo dito. Oo nga. Vision mo naman ako para, ano ba, pagpalipad. Yan. Kung makapalipad ba ako papunta doon. Yan. Sana lang lumaki na yun. Alala lang, nagyam-yam yung nagyam-yam. Nagyam-yam. Sige, sige. Go. Pag masangit daw. Oo, sangit daw. Uy!
Okay lang daw. It's a part of artwork daw. Dapat mapupunta dun eh. Ako na. Next try. I-agto gani daw dito. Ayan na guys, nag-yam-yam na siya guys. Ayaw nila pumikat dun. Yum-yum isa, yum-yum. Oh, wala. Hindi ka pa ano yung reels Okay na yan, mo. ikaw naman. Sige. Siya na naman daw. Paano nga yun? Saan ganito? I-fold. Ang ganyan. Kalimutan ko na eh. Kalimutan ko na kung paano gumawa ng airplane. Yan. Sige na, itsa mo na dito. Wala pa galing ng phone. Palupad na. Nagyam-yam ka. Dapat dili ang kuan. Ana day na, ana day. Sa lubot baya sa to. Eh. Yeah. What? Sige, yum-yum eh. Next. Again, kunin mo. Dapat kasi mo lusot daw ti eh. Dapat mo lusot daw dito, papunta doon. Ana di ay, takatakar ko na siya. Ana na lang Hindi namin kasi ano eh, kaya pinalipad na lang papunta doon. Kali diri binti nice kayo diri nice. Di ba? Nice. Model na ako Ato pa Pahigupon ka dito te, pahigup dito te. Pahigup. Ito sa kabila Di-craft di ni handmade banda ini. Handmade gani, kawayan. Puro gani kawayan. Nice gani kayo Puro kawayan siya, guys. Handmade kawayan. Ang ganda. Handmade More band. siya sayal. Ito din ang cute no? Feel free to sit down and let everything sink in on. What? Feel free daw to sit down. Feel free to sit down Ikaw muna tapos. Ayoko niyan. Bakit? Ay na. Sige na, sit down ka muna doon. Sit down ka muna doon. Dali mo muna din ito. Sit down ka doon. Feel free daw. Dali na. Sige na. Sit down nga. Pose mo na dali. Pose mo na. Thank. Pak. Ting. Ako na pod. Iala lang siya kaya ato ikuan na naton karon Ikrap. Iano na nato karon. Ayusin nimo ana ba na ana siya na Sige. ana. Okay. Harapon. Model yarn. Hala. Ayun sa liwanag ding. May liwanag ding. Alo. Thank. Model yarn. Alo. Sino ka, Jorn? Ay, tama na. Ay, palabi. Okay na. Okay na guys. Ang ganda. Punta na kayo dito guys sa Oil Street. Yan, ang ganda ng artwork. Oil Street. Yung model ko umalis na. Uy, wag ka dyan. Ang cute bamboo. Yan. Ate, leave a message daw dito, Tio. Leave a message daw. Message? Dito, Ayan, Leave a message. What kind of message? I don't know.
To learn more about bamboo steamer craftsmanship. I don't like. You don't like? Let's go now. Let's go. Stop. Stop. Diri o, tani o. Nadra po do. Post ka dyan. Dali na. Dali na, post. Post. Ang plastic. Ako na po, te. Ikaw pa pala. Oo, ako na po. Diba? Wala pa. Siyempre, mag-post ko kay Capranato. Don't touch down. Ay, iba pala, oh. Mama, sinindot itong uli plastic. Game. Diri ka banda, diri ka banda. Ana kay hayag. Ay, sa kabila. Ay, murag diri ti. Dulo man siya ti. Ana diri ka na, dira. Game. Thank you. Let's go na. Oil Street, Organs. Yan, ito yung sa ano. Oil Street. Yan, ang ganda dito guys. Oh. Nice. Dragon Seed. Ay, Dragon Seed. Babay na kay uwian na. Ate, bye.